고맙고 감사하신 하나님, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। 사무엘 상하를 이제 마치는 오늘까지 주님께서 지켜주시고 함께 하심을 감사함을 드립니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो बिचमा हामीले पहिलो समुएल दोस्रो समुएलको पुस्तक अध्ययन गर्नको निमित्त सहायता गर्नुभयो। 오늘도 함께 하여 주셔서 깨닫게 하시고 느끼게 하여 주시옵소서. आज पनि प्रभु यी वचनलाई हामी मनन गर्न सकौँ, बुझ्न पनि सकौँ। 그래야 하나님이 주신 사명을 잘 감당할 수 있도록 하나님이 힘과 능력을 허락하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई असल नम्बर निर्वाह गर्नको निमित्त तपाईँकै शक्ति र सामर्थ्यमा डोर्याउनुहोस्। 오늘도 하나님께서 온전히 함께하여 주실 것을 믿사옵고 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. आज पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। 음. 전번 시간에 이제 사무엘 하 7장 우리가 살펴봤습니다. अ, हामीले गएको हप्तामा दोस्रो समुएलको 7 अध्यायमा पुगेका थियौं। 사무엘 하 7장에는 이제 다윗이 하나님의 성전을 짓는 그런 내용이 주로 기록된 것이 사무엘 하 7장의 기록입니다. राजा दाउदले चाहिँ नि परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त गरेको विचारलाई हामी 7 अध्यायमा पाउँदछौँ। 이제 다윗이 나단 선지자에게 이렇게 얘기를 합니다. 하나님이 계신 곳은 천막인데 나는 백향목 궁에 거하니까 이제 하나님 앞에 너무 죄송하다는 거예요. यहाँनिर हेर्नुहोस् न 7 अध्यायको 2 पदमा दाउदले चाहिँ नातन अगमवक्तालाई भनेको छ, म त देवदारूले बनाएको महलमा बस्दैछु, तर परमप्रभुको सन्दुक भने पालमा पो राखिएको छ। ओहो, एकदम राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर दाउदले यसरी विचार गरे। 나단 선지자가 그 얘기를 듣고 그러면 왕이 마음 먹은 대로 그러면 하나님이 전을 짓도록 하십시오. 이렇게 얘기를 했어요. त्यसपछि नातन अगमवक्ताले अ, दाउदलाई भने, त्यसो भने तपाईँको यो इच्छा असाध्यै राम्रो छ, तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस्। 그런데 그 다윗이 그렇게 마음을 먹은 이것이 하나님을 크게 기쁘시게 해드리는 그런 일이 되었던 거예요. जब दाउदले यो सोच्यो, हृदयमा सोच्यो, त्यसले गर्दा यो सोचाइ, हृदयको सोचाइ नै परमेश्वरको निम्ति एकदम खुसीको कुरा भयो। 그래서 그걸로 인해서 나단 선지자에게 이제 하나님이 다윗 당신에게 이렇게 축복을 하신다고 말씀을 하십니다를 전해 주었습니다. त्यसपछि अ, नातन अगमवक्ताले परमेश्वरले यो भन्नुभयो भनेर दाउदको निम्ति यो वचन पनि भनिदिनु भयो। 우리가 이 사건을 보면서 기억해야 될 것은 हामीले यो घटनाबाट विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 하나님께 무엇을 달라고 하지 말고 그분을 감동시키는 सा람이 되라는 것입니다. हामीले सधैँ परमेश्वर मलाई यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस् भन्दा पनि हामीले के गर्दाखेरि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ त? 우리도 이같이 할 때 하나님이 우리가 구하지 아니하는 것까지도 하나님은 우리에게 주십니다. त्यसै कारणले पहिलो प्राथमिकता हामीले परमेश्वरलाई दियो भने परमेश्वरले हामीले नसोचेको कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। 하나님께서는 다윗의 그 마음을 아주 크게 기뻐하셨어요. जसरी 7 अध्यायको 2 पद राजा दाउदले विचार गरे नि, अनि परमेश्वरले राजा दाउदको त्यो हृदयका कुरालाई सोच्नुभयो। 그래서 왕상, 열왕기상 8장 17절, 18절의 말씀을 보면
हामीले जसरी होइन दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामीले हेर्ने हो भने 내 부친 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 अ, इजरायलको निमित्त विशेष गरी 전을 건축할 마음이 있었더니 जसरी राजा दाउदले चाहिँ नि यो परमेश्वरको निम्ति भवन बनाउने विचार गरे 여호와께서 내 부친 다윗에게 이르시되 परमेश्वरले राजा होइन दाउदको त्यो हृदयको कुरालाई 내가 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있었으니 जसरी मेरो निम्ति भवन बनाउने विचार तैँले गरिस् 마음이 내게 있는 것이 좋도다. किनभने राजा दाउदले त्यो मन त्यो हृदय राजा दाउदमा थियो परमेश्वरको निम्ति भवन बनाउने 하나님이 기뻐하시는 그런 내용입니다. परमेश्वर दाउदसँग अति नै खुसी हुनुभयो 그래서 하나님께서는 이제 다윗에게 축복의 응답을 주시는 내용이 이제 사무엘하 7장 4절에서부터 17절까지 말씀이 기록이 되어 있습니다. हामीले दोस्रो समूह 7 अध्यायको 4 पददेखि 17 पदसम्म हेर्ने भने परमेश्वरले राजा दाउदलाई आशिष दिनुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ 사무엘의 사무엘하 7장 4절에서 17절까지는 하나님이 주시는 복이고 그리고 이제 18절에서부터 29절의 말씀은 다윗이 하나님 앞에 이제 그 축복의 메시지를 듣고 감사하는 내용이에요. 7 अध्यायको 4 पददेखि 17 सम्म चाहिँ नि परमेश्वरले राजा दाउदलाई दिनुभएको आशिषको कुरा हामी पाउँछौँ भने 18 पददेखि 29 पदसम्म चाहिँ नि त्यो आशिष सुनेपछि राजा दाउदले गरेको प्रार्थना 이제 4장 7절의 말씀에 보면 그 다윗이 하나님의 전을 건축하겠다고 하는 그 말을 듣고 하나님께서 감동하신 내용이 기록이 되어 있습니다. हामीले जसरी होइन राजा दाउदले चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एउटा भवन बनाउने जुन मन खायो 하나님은 먼저 애굽에서 나온 이후에 천막에 거했지만 जसरी परमेश्वर ले इजरायललाई मिश्रबाट होइन डोर्याउनु भयो र परमेश्वर पाल भएर नै डोर्याउनु भयो 그 어떤 지파에게도 성전을 왜 건축하지 않느냐 이렇게 하나님이 물어보신 일이 없다고 말씀하셨어요. हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ मेरो निम्ति तिमीहरूले किन भवन बनाएन भनेर परमेश्वरले कुनै पनि कुललाई भनेको छैन 그런데 다윗이 스스로 성전을 건축한다고 하니까 하나님이 감격스럽다는 뜻을 표현하시는 그런 내용이에요. हामीले 7 अध्यायमा राजा दाउदले ओहो परमप्रभुको यो करार राख्नको निमित्त एउटा भवन बनाउनु पर्छ भन्ने दाउद आफैले नै विचार गरेको हो 말하자면 생각지도 않았는데 그 상대방이 내 마음을 알고 나를 기쁘게 해주는 그러니까 한마디로 감격을 받은 अ, 생각지도 않았는데 그런 생각까지 했어? 이런 내용이에요. जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले विचारै गरे हुँदैन तर हाम्रो लागि अरू साथीहरूले अरू मित्रहरूले विचार गरेर होइन केही गरिदियो भने ओहो यार मैले त विचारै गरेको थिएन तपाईँले यस्तो मेरो लागि यस्तो गरिदिनु भयो भनेर हामी एकदम खुसी हुन्छौँ नि त्यो कुरा हामी यहाँ 7 अध्यायमा पाउँछौँ 그래서 우리도 늘 생각을 해야 돼요. 어떻게 하면 하나님을 감동시킬 수 있을까? त्यस कारणले हामी पनि विचार गर्नुपर्छ हामीले के गर्यो भने होइन एकदम असल हुन्छ त 시키는 것만 하는 사람과 시키지도 않았는데 그 시키는 사람의 마음을 알아서 미리 그 일을 하는
사람을 하나님은 더 기뻐하신다는 거죠. जस्तै हामीले पनि मानिस मानिसको बिचमा हामीले भनेको छैन होइन, कतिमा हामीले भन्छ भनेपछि गर्छ, र कति समय हामीले भनेको छैन र पनि गरेको छ भने त्यो बेलामा कति खुसी हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वर यहाँ अति नै खुसी हुनुहुन्छ, नभन्दा नै दाउदले गर्ने विचार गरे। 다윗이 바로 그런 사람이었어요. दाउद चाहिँ एकदम परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हृदय भएको दाउद। 그래서 하나님께서 이제 다윗에 대한 축복의 약속이 8절에서부터 16절에 기록이 되어 있습니다. हामीले 7 अध्यायको 8 देखि 16 पदमा हेर्ने भने यहाँनिर आशिषको वचन परमेश्वरले भन्नुभयो। 그 축복은 세 가지가 기록이 되어 있어요. हामीले यो आशिषमा हामीले तीनवटा कुरा पाउन सक्छौं। 첫째, 다윗의 이름을 존귀하게 만들어 주겠다. 이렇게 약속하십니다. होइन, दाउदको एकदम नाम चाहिँ होइन एकदम महान बनाउने छु दाउदलाई। 또 다윗을 모든 대적에게서 벗어나서 평안하게 해줄 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले 9 पदमा हेर्ने भने होइन दाउदको नाउँ महान बनाउने छु। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले हेर्नु 13 पदमा छ, म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। 이름을 존귀하게 해주고 대적들에게서 침범을 당하지 않도록 하나님이 지켜주시겠다고 하는 이 엄청난 축복의 말씀을 듣게 되는 것입니다. हामीले 9 पदमा हेर्ने भने पहिलो आशिष पाउँछौं होइन, तेरो नाउँ महान बनाउने छु, कसैले पनि तँलाई शत्रुले पनि केही गर्न सक्ने छैन। 두 번째는 너를 위하여 집을 이루고 네 자식을 주고 그를 세워서 दोस्रो चाहिँ 13 पद, त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउने छ 그 나라를 견고하게 하리라. र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। 그는 하나님의 집을 건축할 것이고 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 될 것이라. 14 पद होइन, म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। 다윗의 이름만 존귀하고 대적에게서 평안하게 지켜주는 것이 아니라 다윗의 자손까지도 하나님께서 복을 주시고 지켜주시겠다고 하는 약속의 말씀입니다. हामीले यहाँनिर दाउदलाई मात्रै होइन, दाउदको सन्तान होइन छोराछोरीलाई पनि आशिष दिने वचन हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 세 번째 복, 12절, 13절, 16절에 이제 세 번째 복을 약속하십니다. हामीले तेस्रो आशिष पनि हेरौँ। 그 나라 위를 영원히 견고하게 하리라 이렇게 하나님께서 약속하셨어요. हामीले 16 पदमा हेर्ने हो भने तेरो सिंहासन सदा सर्वतोको लागि स्थिर हुनेछ। 그래서 하나님의 이 약속의 말씀대로 이제 북이스라엘은 왕이 계속해서 바뀌지만 남유다, 유다는 하나님께서 이 세 번째 약속하신 대로 그 자손의 자손에 계속해서 그렇게 이어가는 것으로 하나님이 책임을 지는 모습을 볼 수가 있습니다. हामी अब अलि पछि हेर्नेछौँ जसरी दाउद पछिका शासनकालमा गएर उत्तर इजरायल दक्षिण यहुदाको राज्य विभाजन हुन्छ। उत्तर इजरायलको राज्य चाहिँ 19 जना राजा हुन्छ। त्यो राजाहरू चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ के। कसरी चेन्ज हुन्छ भने मानिलिउँ न, योचोटि तमाङ बहिनी, अर्कोचोटि के जाति के पुरै त्यो चेन्ज हुन्छ भने, तर दाउद यहुदापट्टि त्यसरी चेन्ज हुँदैन, एउटै वंशको राज्य हुँदछ। त्यसका 16 पदमा तेरो सिंहासन सदासर्वको लागि स्थिर हुनेछ। 하나님을 기쁘시게 해드림으로 말미암아서 자기도 복을 받고 자손도 복을 받고 그리고 그 나라도 복을 받는 이런 엄청난
복을 우리가 볼 수가 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने भने परमेश्वरलाई खुसी बनाउने काम गरेको कारण राजा दाउदले आशिष पाए, राजा दाउदको देशले होइन आशिष पाए, त्यति मात्र छोराछोरी सन्तानले पनि आशिष पाएको छ। 여러분도 이런 복을 받으시는 여러분 되시기 바랍니다. हामीहरू पनि दाउद झैँ आशिष पाउने योग्यको व्यक्ति हौ। आमेन। 네. 하나님께서 여기서 다윗의 개인의 축복뿐만 아니라 यहाँनिर दाउद एक्लैलाई मात्रै होइन आशिष होइन, 예수 그리스도를 중심으로 이루어질 यसु ख्रिस्ट आउनुहुने कुरा पनि 하나님의 계획을 다윗에게 모두 나타내 주셨습니다. अनि हामीले राजा दाउदको वंशबाट नै यसु ख्रिस्ट आउने हुनेछ भन्ने कुरो पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 여러분도 하나님의 계획을 들어본 적 있습니까? के यहाँहरूले पनि परमेश्वरको योजनालाई थाहा गर्नुभएको छ त? 하나님의 마음에 합당한 자가 되어지면 하나님께서 하나님의 계획을 알게 하십니다. हामीले परमेश्वरलाई खुसी बनायो भने परमेश्वरको योजना चाहिँ हामीबाट हुँदै आउँदछ। 이 부분에서 우리에게 주는 중요한 교훈이 있습니다. हामीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश यो खण्डमा पाउँदछौँ। 하나님께서는 에덴 동산 이래 그의 놀라운 운동을 위한 계획을 진행하시면서 जसरी परमेश्वरले अदनको बगैँचामा 끊임없이 일꾼을 찾으시고 그들에게 하나님 나라 운동의 계획을 계시하시면서 이래 오셨습니다. जसरी परमेश्वरले अदनको बगैँचा मार्फत होइन त्यहाँनिर जब मानिसहरूले पाप गरे त्यसपछि परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो कसरी हुन्छ मानव जातिलाई उद्धार मुक्ति र आशिष दिने। 그래서 여러분이 하나님의 일꾼으로 선택을 받은 것입니다. त्यसै कारणले हामीहरू पनि परमेश्वरको अ, काम गर्ने मानिसहरू हौ। 여러분은 하나님의 군사로 이제 모집된 사람들이에요. हामीहरू परमेश्वरको सेना हौ। 하나님의 군사로 모집된 자는 자기 일에 얽매이는 자가 없나니 이렇게 말씀하셨어요. किनभने परमेश्वरको सेवकलाई होइन परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। 그것은 하나님의 일꾼으로 부르신 그분을 기쁘시게 해드리기 위해서 그렇다는 거예요. हामीलाई परमेश्वरले यत्तिकै बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरको काम गर्नको निमित्त नै उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। 여러분의 일의 우선순위는 무엇입니까? यहाँहरूको काममा हरेक कार्यहरू पहिलो प्राथमिकता कसलाई हुन्छ त? 항상 하나님의 일이 먼저이기 바랍니다. हामीले जहिले पनि हामीले काम गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु पर्दछ। 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 이후 जब इजरायली जातिहरू होइन कनानमा पुग्दैछन् 하나님 나라의 새로운 모델로서 이스라엘 왕국을 세우시면서 अ, परमेश्वरको एउटा राज्य होइन मोडलको राज्य बनाउनको निमित्त कनानमा 그 왕국을 중심으로 그의 뜻을 이룰 일꾼들을 찾아오셨습니다. अनि त्यो इजरायलको मार्फत भएर परमेश्वरले आफ्नो कार्य गर्न सुरु गर्नुभयो। 처음에는 사울을 세우셨지만 पहिलो राजा होइन साउल पाउँछ हामी। 그는 자기 고집대로 행함으로써
अनि राजा साउल आफ्नो विचारमा चले। 중요한 거. 사울은 자기 고집대로 행함으로써 राजा साउल होइन आफूलाई जे मन लागेको छ त्यो गर्नतर्फ लागे। 그 결과로 하나님은 사울 왕을 버리셨습니다. त्यसै कारणले आफ्नो इच्छामा हिँडेको कारणले परमेश्वरले राजा साउललाई त्यागिदिनु भयो। 고집, 자기의 고집, 자기 소견에 옳은 대로와 같은 내용이에요. किनभने राजा साउल हामीले हेर्ने हो भने आफ्नो इच्छा अनुसार चलेको छ। 하나님 뜻대로 순종하면서 따라가야 되는데 자기의 고집, 자기의 생각이 앞서게 되면 결국 하나님 앞에 버리워질 수밖에 없다는 거예요. परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिनु पर्दथ्यो, तर राजा साउलले त्यो गरेनन्। आफ्नो इच्छालाई चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता दिए। 그 다음에 하나님께서는 이제 다윗을 찾으셨고 다윗을 하나님의 일꾼으로 세우셨던 것입니다. त्यसै कारणले परमेश्वरले दाउदलाई चुन्नुभयो र परमेश्वरको काम गर्नको निमित्त परमेश्वरले दाउदद्वारा भएर काम गर्नुभयो। 여기에서 우리가 주목할 것은 हामीले यो 7 अध्यायमा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 하나님께서 다윗을 하나님의 나라의 운동의 일꾼으로 쓰시기 위해서 기름 부음을 주신 것입니다. परमेश्वरले राजा दाउदलाई चुन्नुभयो अथवा अभिषेक गर्नुभयो किनभने राजा दाउदद्वारा भएर काम गर्नको निमित्त। 이스라엘 나라에 왕이 없어서 왕을 세우기 위한 그 육신적인 그 목적이 아니고 परमेश्वरले इजरायलमा राजा नभएर होइन राजा नियुक्ति गर्नुभएको होइन। 하나님 나라의 운동의 일꾼으로 쓰시기 위해서 다윗을 선택하셨다는 거예요. परमेश्वरै राजा हुनुहुन्थ्यो, तर मानिसहरूद्वारा भएर परमेश्वरले काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामी यहाँ पाउँछौँ दाउदलाई चुन्नुभयो। 여러분을 부르신 것도 하나님 나라의 일꾼으로 쓰시기 위해서 부르셨다는 것, 이것을 잊으시면 안 됩니다. हामीले बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीहरू हामीहरू पनि संसारमा छौँ, परमेश्वरले हामीलाई पनि चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ। हामीले बिर्सिनुहुन्न, परमेश्वरले पनि हामीहरूद्वारा भएर काम गर्नुहुन्छ। 사무엘상 16장 12절 13절에 하나님께서 이제 다윗을 선택하시고 머리에 기름을 부으셨습니다. हामीले पहिलो समुएलको पुस्तकमा होइन हामीले त्यहाँ पाउँछौँ जसरी परमेश्वरले राजा दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो, हामी पहिलो समुएलमा पाउँछौँ। 그런데 그에게 하나님이 계획을 알려주시면서 그 일을 다윗을 통해서 이루시겠다고 하신 것은 바로 사무엘하 7장에 와서야 이루어집니다. हामीले पहिलो समुएलको पुस्तकमा राजा दाउद अभिषेक भयो, अनि त्यो अभिषेक किन गर्नुभयो भने परमेश्वरले परमेश्वरको काम गर्नको निमित्त। त्यो काम चाहिँ अब हामीले यहाँनिर आएर हेर्ने भने 7 अध्यायमा पाउँदछौँ दोस्रो समुएल। 사무엘상 16장에서 이제 다윗을 왕으로 세워서 쓰시겠다고 그렇게 말씀하시고 진짜로 쓰임을 받은 것은 사무엘하 7장에서 이제 그 약속하신 그 내용이 이루어졌다는 것을 볼 수가 있어요. जसरी हामीले पहिलो समुएल 16 अध्यायमा परमेश्वरले राजा दाउदलाई चाहिँ नि अभिषेक गरेको छ होइन, त्यहीँबाट काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ, अभिषेक भयो। तर जब दोस्रो समुएल 7 अध्यायमा आइसकेपछि अब यहाँबाट चाहिँ परमेश्वर विशेष प्रकारले दाउदद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्छ। 그 사이에 긴 세월이 흘렀다는 것입니다.
अनि यो बिचमा होइन धेरै कामहरू पनि भएको छ। 사울 왕에게 쫓겨다니고, 그리고 또 남의 나라에 가서 미친 척하고, 여기저기 피신 다니고, 그렇게 한 세월이 아주 오래 흘렀어요. अब के काम भयो त भन्दाखेरि पहिलो समुएल 16 अध्यायदेखि अब यहाँ 7 अध्यायसम्म आउँदै गर्दा राजा दाउद चाहिँ भाग्ने काम भयो चाहिँ बढी। साउलले लखटेको छ, कहिले ओडारमा लुक्नु परेको छ, कहिले अन्य राज्यहरूमा गएर लुक्नु परेको छ, भाग्ने काम भएको छ यो बिचमा। 머리에 기름을 부으시고 쓰시겠다고 말씀하셨으면 빨리빨리 이루어져야 되는데, 그렇게 오래 세월이 왜 그렇게 흘렀냐는 거예요. हेर्नुहोस् न यहाँनिर हामीले पहिलो समय 16 अध्यायमा राजा दाउद अभिषेक भएको छ। अभिषेक भइसक्यो त परमेश्वरले फटाफट काम गर्नु नि राजा दाउदद्वारा भएर होइन। यहाँनिर लामो समय बितेको छ, खालि भाग्नु परेको छ, कुद्नु परेको छ, लुक्नु परेको छ। 우리가 인간적으로 생각하면 우리를 하나님의 종으로 부르셨으면 뭐 빨리빨리 일하셔서 막 이렇게 이루시고 저렇게 이루시고 우리는 그렇게 이루어지기를 원해요. हामी मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि होइन, हामी अभिषेक भयो, अभिषेक भएपछि फटाफट एकदम कुनै पनि कामहरू चटा 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 एकदम फटाफट परमेश्वरद्वारा भएको हामी चाहन्छौँ। 하지만 하나님의 생각과 우리의 생각은 다르다는 거예요. यो कुरा पक्का हो कि हाम्रो सोच विचार अनि परमेश्वरको योजना फरक हुन्छ। 그렇게 세월이 오래 흘러간 것은 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나는 राजा दाउद चाहिँ नि होइन यो हामीले 16 पहिलो समय 16देखि यो 7 सम्म बिचमा धेरै ग्याप छ र यो ग्यापमा धेरै भाग्न परेको छ, राजा दाउदले दुःख भोग्नुपर्छ। धेरै कारणहरू छ जसमध्येमा 하나님께서 다윗을 일꾼으로 부르셨지만 परमेश्वरले राजा दाउदलाई एउटा सेवकको रूपमा बोलाउनु भयो 다윗을 지켜보셨다는 것을 알 수가 있습니다. र परमेश्वरले दाउदलाई नै सुरक्षा पनि दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। 어떤 면에서는 하나님께서 다윗을 저울에 올려놓고 달아보셨다고도 할 수 있습니다. परमेश्वरले दाउदलाई होइन निकै धेरै समय हामी जोखेको पनि पाउँदछौँ। 하나님께서는 다윗을 두 가지의 상황에 올려놓고 지켜보셨습니다. अनि दाउदलाई परमेश्वरले होइन धेरै दृष्टिकोणले पनि हेर्नु भएको छ। 첫째, 하나님께서 이제 저울에 올려놓고 이제 지켜보신 거, 첫 번째는 무엇이냐면, यसरी दाउदलाई होइन पहिलो कुरा चाहिँ के कुरामा निहाल्यो भने 고난의 저울에 올려놓으셨습니다. दाउदलाई दुःख र कष्टको बाटोमा डोर्याएको छ नम्बर 1मा। 다윗은 기름 부음을 받은 후에 골리앗을 죽임으로써 이스라엘 영웅이 됐습니다. जसरी राजा दाउद अभिषेक भए, अभिषेक भएपछि दाउदले गोलियतलाई मारेको छ, त्यसपछि सबैले थाहा पाए कि दाउद एकदम शक्तिशाली छ। 그렇지만 그 그 뒤에 이어서 그는 사울의 살해 위협 아래 도망치는 신세가 됐습니다. त्यसपछि दाउद शक्तिशाली देखेको भए तापनि तर के गर्नु, राजा साउलले मार्न खोजिसकेपछि खालि भाग्नु परेको छ दाउद। 하나님께서는 다윗을 사울의 칼날 아래 던져 놓으시고 그를 지켜보셨습니다. यसरी परमेश्वरले यहाँनिर हेर्ने हो भने राजा साउलले दाउदलाई खालि तरवारले मार्न खोजेको छ र पनि परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। 하지만 그는 그 고난의 저울에서 합격 점수를 받습니다.
र पनि दाउद दुःख र यो कष्टबाट पनि पास भएको हामी पाउँदछौँ। 그 대표적인 사건이 사울과의 관계에서 그는 항상 하나님의 뜻을 따르는 모습을 보여줬어요. हामीले साउलको र दाउदको बीचको घटनालाई हेर्ने परमेश्वरलाई मात्रै पछ्याएको छ राजा दाउदले। 그가 굴에서 사울을 만나 죽일 수 있었을 때 함께 했던 모든 사람들이 그를 죽이자고 그렇게 얘기를 합니다. दाउदसँग भएका मानिसहरूले यही हो मौका, साउललाई हामी मारिदिउँ भनेर पनि भनेको हामी पाउँछौँ। 하나님께서 다윗 당신에게 이제 그 억울하게 도망 다니는 거 하지 말라고 하나님이 붙여주신 것이 맞습니다. 이렇게 얘기를 해요. हो, होइन? दाउदले मार्न चाहेको भए साउललाई मार्न सक्थे, तर अभिषेक जनलाई म छुदिनँ भनेर परमेश्वरको हातमा सुम्पिएको हामी देख्दछौँ राजा दाउदले। 우리의 생각으로 보면 그곳에서 이제 사울 왕을 죽이면 더 이상 도망 다니지 않아도 되고 언제 자기가 쫓겨서 죽을지 모르는 그런 불안한 생활을 이제 청산할 수도 있는 그런 철호의 기회가 주어졌지만 हाम्रो विचारले जस्तै राजा दाउदले राजा साउललाई मार्ने मौकाहरू पाएको थियो। यदि मारिदिएको भए त होइन टेन्सनै सफा हुन्थ्यो नि त, भाग्नु पर्ने पनि थिएन, त्यसपछि आफै त राजा हुन्थ्यो हो हाम्रो विचारमा। 인간적인 그런 생각보다 이제 다윗은 하나님의 뜻이 무엇인가를 생각하는 그런 지혜를 가졌던 사람이에요. दाउद चाहिँ नि आफ्नो विचार भन्दा पनि परमेश्वरको योजना खोजी गर्ने व्यक्ति। 그래서 그는 용기를 가졌어요. त्यसै कारणले परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति दाउद। 언제 끝날지 모르는 고난의 길을 스스로 끊으려고 하지 않고 오히려 고난의 길을 갈지라도 अ, त्यो दुःख र कष्टको समय कहिले सिद्धिन्छ थाहा छैन दाउदलाई, र पनि त्यो दुःख र कष्ट राजा साउलले मार्न खोजे तापनि होइन हिँडेको छ दाउद। 하나님의 뜻을 따르는 길을 선택했다는 거예요. परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याएको छ दाउदले। 하나님이 세운 종을 내가 어떻게 죽일 수 있겠냐. 이것이 하나님 다윗의 생각이에요. दाउदको विचारमा जहिले पनि यो हुन्थ्यो कि होइन, राजा साउललाई मैले किन मार्ने, परमेश्वरको अभिषेक जनलाई मैले किन चलाउने। 우리에게도 늘 이런 고난이 반드시 있습니다. हामी विचार गरौँ राजा दाउदलाई मात्रै यो दुःख र कष्ट होइन, हाम्रो जीवनमा पनि आजको दिन दुःख र कष्टहरू आइ नै रहन्छ। 그 고난이 힘들어서 내가 그것을 스스로 어떻게 해보려고 하다가 보면 कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख र कष्ट समस्याहरू आउँछ अनि हामी आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्न पनि खोज्छौँ। 점점점 수렁에 빠지게 되고 결국은 고난을 통과하지 못하게 돼요. कहिलेकाहीँ हामी हामी आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्न खोज्दाखेरि समस्या झन झन जटिल बन्दै आउँछ र हामी समस्यामा डुबी पठाउँछौँ। 하나님의 부름을 받은 하나님의 일꾼들은 누구도 피할 수 없어요. 우리가 하나님 앞에 제대로 쓰임 받기 위해서는 हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार डोर्याएका मानिसहरू हौँ। हाम्रो इच्छा अनुसार कहिले पनि हुँदैन। 반드시 이 고난의 강을 건너야 돼요. त्यसै हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ होइन दुःख कष्ट र समस्याका ती बाढीहरू आउँछन्, त्यो बाढी हामीले तर्नै पर्दछ। 다윗이 이 고난의 강을 이제 건널 수 있었던 것은 하나님의 뜻이 무엇인가를 늘 생각했기 때문에 그 고난의 강을 건널 수 있었던 것처럼
दाउदको जीवनमा पनि भयङ्करको बाढी आएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो बाढीलाई चाहिँ नि दाउदले तर्न सक्नुको कारण चाहिँ नि दाउदको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छालाई दाउदले खोजी गरे, त नि दाउद यो बाढी तरेर पारी जान सकेको छ। 우리도 아무리 힘들고 어려울지라도 하나님의 뜻이 무엇인가를 늘 생각하면서 기도하는 여러분들 되시기 바랍니다. हामी पनि दाउदले चाहिँ हाम्रो पनि जीवनमा आउने समस्याहरूमा हामी सधैँ प्रार्थनाको साथ हाम्रा ती जीवनमा आउने समस्याहरूलाई हामी पन्छ्याएर अघि बढ्न पर्दछ। 이런 점들이 하나님께서 그에게 합격 점수를 주시기에 충분했던 것입니다. अनि परमेश्वरले नै हामीलाई यो हरेक समस्याहरूबाट उम्कन सक्ने मार्गहरू तयार पारिदिनुहुन्छ। 이제 두 번째 저울에 올려지는데 그는 영광의 자리에 올려놓으셨습니다. अब दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई महिमाको स्थानमा राखिदिनु भयो। 마침내 사울의 시대는 끝나고 그는 처음에는 유다의 왕이 되었지만 साउलको खेदाइबाट दाउद सिद्धियो र सबैभन्दा पहिला दाउद चाहिँ नि होइन यहुदाको मात्रै हेब्रोनको मात्रै राजा भएर बसेको हामी पाउँदछौँ। 결국에는 이스라엘 전체의 왕이 되었습니다. र अन्तमा गएर दाउद होइन 7 वर्षपछि पुरै इजरायलको राजा हुँदछ। 그런데 그는 왕이 되고 난 후에 어떤 모습을 가지고 일했는가? राजा भइसकेपछि 사울과는 달리 그는 왕의 자리에 올라 있으면서도 전혀 자신의 권력 유지나 पहिले त राजा साउल थियो, अब राजा साउल त सिद्धियो, दाउद आयो राजा, पूर्ण रूपमा पुरा इजरायलको राजा दाउद भए तापनि 향락이나 쾌락에 빠지지 않고 오히려 자기의 권세를 가지고 अनि पुरा इजरायलको राजा भइसकेपछि पनि राजा दाउद चाहिँ नि होइन आफ्नो इच्छामा सुरुमा हामी नचलेको पाउँदछौँ। 어떻게 하면 하나님을 기쁘신 뜻을 이룰 수 있을까 고민하고 있었다는 거예요. मैले के गर्यो भने परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता असल हुन्छ होला भनेर सोद्धछन् राजा दाउद। 결국 그렇게 늘 하나님의 뜻을 이루기 위한 고민을 하던 다윗은 पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई नै खोजी गरेको छ दाउदले। 다윗은 수십 년 동안 방치되었던 하나님의 법궤를 옮겨오게 되었고 अनि दाउदले यो विचार गरे, ओहो म राजा भएँ, अब मैले चाहिँ नि करारको सन्दुकलाई चाहिँ नि होइन ल्याउनु पर्छ भनेर विचार गरे। 이어서 그는 그것을 만족하지 않고 본장에 와서 하나님의 성전 건축할 뜻을 가지게 된 것입니다. यसरी करारको सन्दुकलाई चाहिँ नि यरुसलेममा ल्याएको छ। ल्याएन मात्रै दाउदले चाहिँ ओहो अब मैले मन्दिर पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सोचे दाउदले। 사람이 출세하고 막 뭔가 풍족해지면 하나님은 잊어버리고 그냥 자기에 취해서 그냥 자기 만족으로 기뻐하는 삶을 살게 되는데 हामीले मानिसलाई विचार गर्ने हो भने जब मानिसहरू शक्तिमा पुग्छ, त्यो स्थानमा पुग्छ, एकदम सुख र शान्ति हुन्छ, प्राय जसो मानिसले चाहिँ नि परमेश्वरलाई चाहिँ भुल्छ। 다윗은 전혀 그렇지 않았습니다. तर दाउदलाई हामी हेर्यौं भने दाउद शक्तिमा पुग्यो र पनि परमेश्वरलाई दाउदले भुलेको छैन। हामीले दोस्रो होइन समुएलको 6 अध्यायमा हेर्ने भने करारको सन्दुकलाई ल्याउने विचार गरे यरुसलेममा।
최고의 자리에 오르고 최고의 것을 누리게 될 때, वास्तवमा राजा दाउद त्यो बेलाको समयमा एकदम धनी, एकदम सिंहासनमा होइन आनन्दले बस्न पाएको थियो। 늘 그의 마음속에는 하나님이 먼저였던 거예요. दाउदले पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिएको हामी पाउँदछौँ, त्यो सिंहासनमा बस्दै गर्दा पनि। 그래서 하나님의 법궤를 생각하게 되고, 그리고 하나님의 성전을 생각하게 된 것입니다. त्यसै कारणले परमेश्वरको सन्दुकलाई मैले होइन करारको सन्दुकलाई मैले यरुशलेम ल्याउनु पर्छ र परमेश्वरको यो करारको सन्दुकलाई चाहिँ मैले एउटा असल होइन मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विचार दाउदका आयो। 늘 마음속에 하나님을 어떻게 하면 기쁘시게 해드릴까? 하나님의 뜻을 이룰 수 있을까? 늘 생각하면서 살아가게 되어지면 मैले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ होइन अब अहिलेको समयमा मैले मण्डलीलाई मैले विश्वासीलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी सधैँ विचार गर्छौँ भने 하나님이 지혜를 주십니다. अनि परमेश्वरले नै हामीलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। 그래서 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇일지가 생각나게 되고, 그리고 그 일을 순종하게 될 때, 우리도 다윗처럼 이렇게 하나님 앞에 엄청난 이렇게 약속을 हामी 받을 수 सब 있는 그런 사람이 됩니다. जब हामी ओहो मैले परमेश्वरको लागि के गर्नुपर्छ, मैले मण्डली र विश्वास निम्ति हामी के गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई मैले कसरी होइन खुसी गर्नुपर्छ, हामी सधैँ सोध्छौँ भने हामी पनि यो जसरी दाउदलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो त्यो आशिषमा हामीहरू पनि हुनेछौँ। 다윗은 고난의 때나 부귀와 영화를 누릴 때나 변함없이 दाउद दुःखमा या कष्टमा 오직 하나님이 기쁘신 뜻만을 생각하는 다윗을 보시면서 सुख र शान्तिमा दाउदले केवल परमेश्वरलाई मात्रै सोचेको हामी पाउँदछौँ। 하나님께서는 저만 하면 됐다. 그렇게 생각하시고 परमेश्वरको लागि मैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर जब दाउदले सोचे 하나님 나라의 운동의 전 계획을 계시하시면서 그것을 다윗을 통해 이루시겠다고 선언하신 것입니다. त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ नि होइन दाउदमाथि कृपा गर्नुभयो र दाउदद्वारा नै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता स्थिर गराउने होइन कुरा पनि बताइदिनु भयो। 하나님께서는 오늘 우리들을 그의 나라의 일꾼으로 쓰시려고 부르셨습니다. परमेश्वरले हामीले संसारमा अहिले राखिदिनु भएको छ यत्तिकै होइन, परमेश्वरले उहाँको काम हामीहरूद्वारा भएर गर्न चाहनुहुन्छ। 하지만 때로는 우리를 지켜보시고 계심을 우리는 기억해야 됩니다. त्यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र त नै हामी उहाँको काम गर्न सक्दछौँ। 다윗의 모든 삶을 하나님께서 지켜보신 것처럼 오늘 우리의 삶도 하나님이 지켜보고 계십니다. जसरी दाउदले परमेश्वरको लागि मात्रै सोचेको छ हामी पनि यो संसारमा छौँ, हामीले पनि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको निम्ति विचार गर्नु पर्दछ। 때로는 고난의 자리에 넣으시고 때로는 부귀 영화의 자리에 놓으시면서 दाउदलाई पनि हेर्ने हो भने दाउदको जीवनमा होइन कहिले दुःख छ, कहिले कष्ट छ, कहिले त शान्ति पनि छ फेरि। 우리를 정말 하나님과 함께 일할 수 있는 일꾼인지 हामीहरू पनि वास्तवमा होइन परमेश्वर हामीहरूद्वारा भएर नै काम गर्नुहुन्छ, हामी उहाँको कारिन्दा हौँ 아닌지를 살피고 계십니다. र उहाँको हामी असल काम गर्ने मानिस हो कि होइनौ भन्ने कुरा हामी विचार गर्नु पर्दछ। 오늘
여러분은 하나님께서 여러분을 보시고 어떻게 말씀하실 것 같습니까? आज परमेश्वरले हामीलाई हेर्दै गर्दा होइन उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ होला? 하나님이 너는 그만하면 됐다. 같이 일해보자. 그런 합격 점수에 여러분이 놓였다고 생각하십니까? के परमेश्वर हामीहरूद्वारा भएर काम गर्नुहुन्छ? हरेक कठिनाइहरूमा हामी उत्तीर्ण हुँदै अघि बढ्न सक्छौँ त हामी? 만약에 나는 그 합격 점수에 들어가 이렇게 자신하는 사람은 그 사람은 다시 한번 생각해 봐야 됩니다. ओहो म त सक्दिनँ होला भन्ने हाम्रो मनमा छ भने हामी विचार गर्नुपर्छ है त। हामीले परमेश्वरको काम कसरी गर्दैछौँ? 늘 우리 인간은 연약하고 부족할 수밖에 없어요. किनभने हामी मानिस भएको कारणले हामीमा धेरै कमी कमजोरीहरू हुन्छ। 그래서 낮아지고 겸손함으로 하나님의 뜻을 늘 찾으려고 노력하고 하나님 앞에 늘 무릎으로 기도하면서 이제 낮아질 때 결국은 깨닫게 돼요. हो हामी मानिस हौँ, हामीमा कति घटी कमी कमजोर छन्, तर पनि हामी परमेश्वरको कार्यको निम्ति प्रार्थनाको साथ होइन, उहाँको नजिकतामा जब पश्चातापी भएर हामी जान्छौँ भने 나는 잘하고 있어. 나는 잘할 수 있어. 이것은 교만이에요. ए मलाई जति त कसैलाई आउँदैन, म भनेको मै हो, हामी भन्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो घमण्ड हो। 늘 낮아지심으로 여러분도 다윗처럼 합격 점수를 받으시는 여러분 되시기 바랍니다. हामी पनि दाउद झैँ होचिएर नम्रतामा होइन सेवा गर्दै जाउँ, परमेश्वर हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। 그러면 때가 되면 하나님께서 다윗을 높이 들어서 그의 나라 운동에 동역자로 사용하신 것처럼 여러분도 그렇게 쓰임을 받을 수 있을 것입니다. जब समय आउँछ होइन, दाउदको पनि समय आएपछि दाउदले पनि अचम्मको काम गरेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ होइन समय नै आएन जस्तो लाग्छ, तर समय आउँछ। जब समय आउँछ दाउदले चाहिँ हामी पनि उहाँको राज्य र धार्मिकताको अचम्म कामहरू गर्न सक्दछौँ। 이제 다윗에게 약속하신 이 내용들은 이후부터 जसरी परमेश्वरले दाउदसँग होइन यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ 7 अध्यायमा करार बाँध्नुभयो। 다윗 왕국이 진행되는 기준이 되었습니다. अनि हामी 7 अध्यायबाट हेर्ने हो भने साँच्चै नै दाउद चाहिँ नि एउटा अ, विजयको राजा भएको हामी पाउँदछौँ। 가나안 땅의 역사가 창세기 12장부터 여호수아까지 기준이고 जसरी हामी उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोशूसम्म हेर्ने हो भने कनानको भूमिको कुरा हामी पाउँदछौँ। 창세기 15장 아브라함과 하나님께서 맺으신 언약의 내용이라면 जसरी उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, 사무엘 하 7장은 하나님의 약속은 이후 말라기까지 이스라엘 민족의 역사의 원리가 되는 것입니다. सामुएल 7 अध्यायदेखि हामी हेर्ने हो भने मलाकीसम्म इजरायलीहरूको एउटा इतिहास हामी पाउँदछौँ। 그러니까 가나안 땅의 역사는 창세기 12장에서 여호수아까지고 또 창세기 15장은 아브라함과 맺으신 언약의 내용이고 उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोशूसम्मको चाहिँ नि हामी जुन कनानको एउटा करार पाउँछौँ। फेरि उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। 사무엘 하 7장에서부터는 이제 하나님께서 다윗과 맺은 약속이 말라기까지 이제 이스라엘 그 민족들을 통해서 쭉 이어져 가는 그런 것을 볼 수가 있습니다.
दोस्रो समुएल 7 अध्याय, परमेश्वरले यो 7 अध्यायमा चाहिँ दाउदसँग करार बाँध्नु भएको छ। यही करार मलाकीसम्म हामी पाउँदछौँ। 나라가 망할 때에 선지자들은 모두가 여기에 있는 대로 다윗의 풀위에서 जब राष्ट्र नष्ट हुँदछन् अनि त्यो समयमा अगमवक्ताहरूले यसरी भनेको छ, दाउदको होइन एउटा दियो बल्नेछ, 한 아들이 올 것이며 दाउदको वंशबाट नै एउटा होइन सन्तान जन्मिनेछ। 그를 통해서 다윗의 왕국이 다시 재건되고 यसरी राजा दाउदकै वंशलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो 그의 나라가 영원할 것을 예언했습니다. र 7 अध्यायमा होइन दाउदको अथवा तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 그래서 예수님 시대의 예수님을 다윗의 후손으로 오신 분이라는 것을 알고 त्यसै कारणले यसु यो संसारमा जन्मिनु हुँदाखेरि दाउदको वंशमा नै उहाँको सन्तान भएर आउनुभयो। 주님을 따르던 많은 사람들이 이제는 다윗의 왕국이 회복될 것이라는 기대를 가졌던 것을 알 수가 있습니다. त्यो बेलाको समयमा दाउदको वंशबाट नै येशू आउनुहुनेछ भनेर उनीहरूले आशा राखेका थिए। 하지만 여기서 다시 한번 우리가 생각할 것은 이스라엘 민족들은 이스라엘 나라, 이 땅의 나라가 회복될 것을 그들은 바라봤지만 वास्तवमा इजरायलीहरूले चाहिँ नि हो हाम्रो यो राज्य त फेरि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भनेर उनीहरूले विचार गरे। 하나님이 약속하신 이스라엘 나라가 다시 회복될 것이라고 하는 그 이스라엘 나라의 회복은 바로 영적인 회복을 말씀하신 것입니다. इजरायलको राज्य पुनर्स्थापित हुनेछ भनेर भनेको चाहिँ भौतिक रूपमा नभएर आत्मिक रूपमा थियो। 그래서 예수님이 오셔서 우리의 영을 살리시고 우리의 영을 회복하신다는 그런 약속이에요. किन यसो आउनुहुनेछ र पापमा रहेका मानिसहरूलाई बचाउनुहुनेछ, उद्धार अथवा मुक्ति दिनुहुनेछ भन्ने जुन वचन हामी यहाँ पाउँदछौँ। 실제로 예수님 탄생 예고하던 천사는 अ, वास्तवमा येशूको जन्मको भविष्यवाणी गर्ने होइन स्वर्गदूतले 예수님이 탄생이 바로 이 예언이 이루어진 것으로 설명하고 있음을 우리가 볼 수가 있습니다. हामीले धेरै अगमवक्ताहरूले येशू होइन यो संसारमा जन्मिनु हुनेछ भनेर पुरानो करारमा धेरै होइन भविष्यवाणीका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 누가복음 1장 30절에서 33절의 말씀을 보면 हामीले लुका 1 अध्यायको 30देखि 33 पदमा हेऱ्यौँ भने 천사가 일러 가로되 마리아여 무서워 말라 स्वर्गदूतले 30 पदमा स्वर्गदूतले तिनलाई भने नडराऊ मरियम 내가 내가 하나님의 하나님의 은혜를 얻었느니라 얻었느니라 होइन किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 हेर अब तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ 그 이름을 예수라 하라 र तिमीले एउटा छोरो जन्मनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। 영원히 야곱 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라.
उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। 다윗에게 주신 이 언약은 다윗의 시대뿐만 아니라 이렇게 예수님의 영적인 그런 후세까지의 하나님의 계획을 다윗에게 알려주셨던 것입니다. यसरी परमेश्वरले दोस्रो समुएल 7 अध्यायमा जसरी आशिष दिनुभयो, यो दाउदको वंशको लागि, त्यो समयको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ अनन्त अनन्तको लागि परमेश्वरले यसरी दाउदसँग करार बाँध्नुभयो। 이 누가복음 1장 1절에서 33절의 이 내용은 하나님께서 다윗에게 말씀하신 일들이 이루어진 것임을 볼 수가 있습니다. हामीले यहाँनिर लुका 1 अध्यायको हामीले 33 पदसम्म हेर्ने हो भने जसरी परमेश्वरले समुएल 7 अध्यायको 16 पदमा भन्नुभयो, त्यो कुरा पुरा भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그렇다면 예수님께서는 그 당시에 다윗의 왕국을 회복하지 않으셨을까요? के परमेश्वरले दाउदको राज्य र त्यो सिंहासनलाई 하지만 예수님은 오히려 자신의 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라고 말씀하셨습니다. त्यसै कारणले होइन, दाउदको राज्य मात्र होइन, अब हामी दाउदको वंशबाट येशूको राज्यलाई हेरौँ, यो संसारको होइन, क्षणिकको लागि होइन, सदाकालको लागि। 요한복음 18장 36절의 말씀에 보면 हामीले युहन्ना 18को 36 पदमा हेर्ने हो भने 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 18 युहन्ना 18को 36मा हामीले हेर्ने हो भने यसुले यसरी भन्नुभयो। 36मा यसो जवाब दिएर भने, मेरो राज्य यस संसारको होइन। 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरो सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए। 넘겨오지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. र म यहुदीहरूका हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। यो संसारको राज्य मात्रै होइन, त स्वर्गीय राज्यको कुरा यसो भन्दै हुनुहुन्छ। 왜 유대인들은 그를 왕으로 초대하려고 하셨을 때 피하셨을까요? यसरी होइन, यहुदीहरूले होइन, यसो नै संसारमा आउनुभयो, उहाँ त हाम्रो राजा हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा 예수님께서 이제 이적과 기적을 행하시면서 이제 나타나시니까 예수님을 왕으로 초대하려고 했지만 예수님은 내가 이 땅의 왕으로 온 것이 아니라 그렇기 때문에 거기를 피하셨던 것을 볼 수가 있어요. यहुदीहरूले विचार गरी, ओहो, अचम्मको काम गर्ने येशू, येशू त हाम्रो राजा पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब यहुदीहरूले सोचे, त्यसकारणले येशूले उनीहरूलाई जवाब दिए, मेरो राज्य यस संसारको होइन। 여기서 우리는 중요한 사실을 발견하게 됩니다. हामीले यहाँनिर होइन येशूको ख्रिस्टको राज्यलाई पाउँदछौँ। 사무엘하 7장 다윗의 왕국이 바로 그리스도의 나라인 천국의 모형이라는 사실입니다. दोस्रो समुएल 7 अध्यायमा दाउदको राज्य हामी देख्छौँ। यो दाउदको राज्य चाहिँ के हो त? हामीले यीशु ख्रिस्टद्वारा स्वर्गको राज्यलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 우리가 사무엘 상하, 왕 상하, 그리고 이제 말라기까지 천국 이정표의 사부작이라고 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 जसरी हामीले यो दाउदको राज्य हामीले हेर्दैछौँ,
हामीले यो राज्य चाहिँ नि मलाकीसम्म हामी हेर्छौँ। अहिले हामी चाहिँ नि सुरुमा अलि भन्नुभयो थियो, अहिले हामी चौथो खण्डमा अथवा चौथो भागमा हामी छौँ। 우리가 이스라엘 나라에 이제 형성되어지는 사사기에서 이제 왕권으로 넘어가서 왕의 계보가 쭉 이어지는 그런 내용들을 우리가 보고 있지만 हामीले इजरायलको राज्य र त्यहाँको इतिहासलाई हेर्दैछौँ। हामीले न्यायकर्ताको समय होइन हुँदै होइन यहाँनिर अब राजाहरूको समयमा हामीले हेरिरहेको भए तापनि 왜 성경에 이스라엘 나라의 그 왕권을 쭉 기록해 놓으셨냐면 बाइबलमा किन इजरायलीहरूको राज्य अनि इतिहासलाई यहाँनिर लेखिए त? 그것을 통하여서 우리가 그리스도의 나라의 모형인 천국을 보여주시려고 바로 쭉 기록해 놓은 이 왕들의 역사들을 우리가 살펴볼 수가 있습니다. हामी यहाँनिर यो राज्यहरू मार्फत हामी के हेर्छौँ भने ख्रिस्टको राज्यलाई हेर्छौँ। ख्रिस्टको राज्य भने के हो त? स्वर्गीय राज्य हो। 그렇기 때문에 사무엘 하 7장에 예언대로 오신 다윗의 후손, जसरी दोस्रो समुएल 7 अध्यायमा होइन दाउदको हामीले सन्तान अथवा वंशलाई पाउँछौँ। 예수님께서 다윗의 왕국을 회복하는 일을 하지 않으시고 다윗의 왕국의 실물이 되는 천국을 증거하신 것입니다. जसरी दाउदको सिंहासन स्थिर रहने छ भनेर पहिलो दोस्रो समुएल 7 अध्याय पाउँछौँ। त्यो सिंहासन हामीले यशु ख्रिस्टसम्म आएको हामी देख्छौँ। अनि यशु ख्रिस्टद्वारा नै स्वर्गको राज्य प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 사무엘하 7장의 내용은 다윗이 자신과 이스라엘 왕국 그리고 나아가서 दोस्रो समुएलको 7 अध्यायमा परमेश्वरले दाउदसँग बाध्नु भएको करार र दाउदको राज्य मार्फत 구원받은 모든 인류에게 있어서 가장 중요한 내용을 담고 있다 하겠습니다. हामीले परमेश्वरको आशिष र प्रतिज्ञा अ, हामीले यहाँबाट आएको हामी पाउँदछौँ। 하지만 그들은 지금도 다윗의 왕국을 기다리고 있지만 이것은 모형이라는 것을 알고 있는 अझै पनि हामीले यहाँनिर इजरायलमा हेर्ने भने होइन दाउदको राज्य स्थिर गराउँछ भनेर उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ अझै पनि। 신약의 성도들에게는 이 내용이 전개되는 구약의 역사를 볼 때마다 जब हामी यो नयाँ करारमा रहेका हामी विश्वासीहरू हौँ, जब यो एउटा घटना नमुनालाई हामी हेर्छौँ, 하나님의 나라를 사모하고 또 바라볼 수 있어야 할 것입니다. हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई हामी यो पुरानो करारमा पनि देख्दछौँ। 예수님의 제자들도 처음에는 이제 예수님께서 다윗의 나라, 그러니까 이스라엘 나라를 육체의 이스라엘 나라를 회복하실 걸로 알고 따라다녔어요. हामी यसुको समयमा हेर्ने हो भने यसुका चेलाहरूले पनि ओहो तपाईँ त हाम्रो राजा हुनुहुन्छ भनेर होइन यो संसारकै राज्यलाई सम्झेर यसुलाई पछ्याएको हामी देख्छौँ यसुको चेलाहरूले। 그래서 당신이 왕이 오르시면 나를 우편에, 쟤는 좌편에 이렇게 출세에만 이제 마음이 있었던 거죠. यसुको चेलाहरू पनि ओहो हजुर म तपाईँको दाहिनेपट्टि म तपाईँको देब्रेपट्टि भन्ने यसरी पछ्याएको हामी पाउँदछौँ। 하지만 예수님은 다윗에게 약속하신 사무엘하 7장 그 언약을 이루시는 그 내용이 영적인 다윗의 나라를 회복하러 오셨다고 말씀하고 있습니다.
जसरी परमेश्वरले राजा दाउदसँग समुएल दोस्रो समुएल 7 अध्यायमा होइन तेरो सिंहासन सदा सर्वतोको लागि स्थिर हुनेछ भन्यो त्यो वचन हामीले येशूमा पुरा भएको पाउँदछौँ। 그래서 본문 사무엘하 7장으로 우리가 다시 돌아가서 보면 हामीले अ, दोस्रो समुएल 7 अध्यायलाई नै हेर्ने हो भने 다윗은 이 같은 하나님의 축복의 약속 앞에 감격하고 जसरी होइन परमेश्वरको आशिषको प्रतिज्ञा दाउदसँग हामी यहाँ पाउँदछौँ। 감사의 기도를 드리고 그 모든 것들이 그대로 이루어지기를 간구하는 내용이 18절에서 29절입니다. हामीले 7 अध्यायको 18 देखि 29 पदमा चाहिँ दाउदले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ प्रार्थनाद्वारा अनि त्यही कुरा पुरा भएर आएको हामी पाउँदछौँ। 바로 조금 전까지 우리가 살펴봤던 예수님이 탄생하시고 왕권이 회복되어지고 이 모든 약속을 바로 다윗이 사무엘하 7장에서 하나님 앞에 약속을 이제 받게 되었다는 거예요. जसरी यसुको जीवनलाई हामी हेर्ने हो भने परमेश्वरले राजा दाउदसँग दोस्रो समुएलको 7 अध्यायमा जुन करार बाँध्नुभयो त्यो करार अनुरूप हामीले पुरा भएको पाउँदछौँ नयाँ करारमा। 얼마나 놀라운 일입니까? परमेश्वरले यो अचम्मको आशिष अनि काम गर्नुभयो दाउदसँग। 우리가 여기서 하나 주목할 것은 사무엘 하에서는 다윗이 성전 건축을 위해서 뜻을 정하는 내용이 나오지만 हामीले दोस्रो समुएलको पुस्तकमा दाउदले मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त जुन दृढ सङ्कल्प गरे 그가 성전 건축을 위해서 무엇을 준비했는지는 설명하지 않고 있습니다. अनि हामीले सङ्कल्प चाहिँ गरेको पाउँछौँ तर मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त चाहिँ नि तयारी गरेको वर्णन चाहिँ हामीले यहाँ पाउँदैनौँ। 그런데 역대상 22장에서부터 29장까지는 그가 하나님의 성전을 건축하기로 뜻을 정한 뒤에 पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 11 देखि 19मा चाहिँ 얼마나 열심으로 하나님의 그 성전을 짓기 위해서 준비를 했는지 보여주고 있습니다. हामीले यो 7 अध्यायमा 7 अध्यायको 2 पदमा परमेश्वरको निम्ति मन्दिर निर्माण गर्ने दाउदले सङ्कल्प गरे अनि यहाँनिर तयारी गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ यो समय पुस्तकमा। तर पहिलो इतिहासको हामी 28 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ नि दाउदले कति तयार पारेछ भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ पाउँछौँ। 역대상 28장 11절에서 19절까지 성전의 식양, हामीले पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 11 देखि 19मा चाहिँ नि जसरी होइन मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त गरेको योजना हामी यहाँ पाउँछौँ। 그리고 역대상 22장 14절, 28절, 그리고 2장 29장 2절, 여기에 이제 그 성전에 필요한 모든 재료들을 준비하는 그런 내용입니다. पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 14, 28 अध्यायको 2, 29 अध्यायको 2 यसमा हामीले हेर्ने हो भने जसरी काम गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू पनि दाउदले तयार बनाएको छ। 그리고 하나님의 성전을 지키기 위한 일꾼들이 필요한 조직들까지 모두 준비해 놨습니다. अनि 23को 1 र 2मा हेर्ने हो भने आवश्यक पर्ने कामदारहरू होइन जति पनि इन्जिनियरका कुराहरू सबै तयार बनाएको नि हामी पाउँदछौँ। 그야말로 그는 일평생
그 일을 준비하기 위해서 살았다고 말할 수 있습니다. हामीले यो थाहा पाउन सकिन्छ कि दाउदले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कामको लागि नै समर्पित भएको परमेश्वरको निम्ति देख्दछौँ। 다윗은 정말 하나님 앞에 사랑받기에 합당한 그런 사람이었습니다. दाउद साँच्चै नै परमेश्वरको सामु प्रेम योग्य व्यक्ति थिए। 이렇게 열정적으로 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 모든 일에 최선을 다하는 다윗을 하나님은 그 약속대로 복을 주셨고 त्यसैले परमेश्वरले प्रतिज्ञा बमोजिम अनुसारै दाउदलाई आशिष दिनुभयो। 다윗의 왕국은 그야말로 최고의 부흥기를 맞이하게 됩니다. त्यो बेलाको समयमा राजा दाउदको राज्य अति नै शक्तिशाली परमेश्वरले नै बनाइदिनु भयो। 사무엘하 8장에 가서 보면 당시의 모든 주변 국가들 दोस्रो समुएल 8 अध्यायमा हेर्ने हो भने दाउदले सबै वरपरका राज्यहरूमाथि विजय हासिल गरेको छ। 블레셋, 모압, 소바왕, 아랍, 하다데셀, 에돔 등이 굴복하게 됨으로써 जस्तै पलस्तीहरूमाथि मोआब, सेबाका राजा, अराम होइन, एदोम यी सबैलाई पराजित गरेको छ दाउदले दोस्रो समुएल 8 अध्यायमा। 다윗의 왕국을 대적할 나라가 없게 됩니다. दाउदसँग टक्कर गर्ने राज्य नै होइन कुनै पनि बाँकी रहेन, सबै राज्यमाथि विजय हासिल गरे दाउदले। 아까 하나님께서 이제 다윗에게 주신 축복이 모든 대적에게서 벗어나 평안하게 하리라 이제 8절에서부터 16절 7장에 말씀하셨던 그 말씀대로 다윗의 나라가 जसरी 7 अध्यायमा परमेश्वरले दाउदलाई आशिष दिएर भन्नुभएको थियो, म तँलाई तेरा सबै शत्रुदेखि विश्राम दिनेछु भनेर होइन, त्यही कुरा हामी अब 8 अध्यायमा पाउँदछौँ। 완전히 이제 평화를 누리게 되는 축복을 완성되어지는 축복을 볼 수가 있습니다. साँच्चै नै राजा दाउदको शासनमा हेर्ने हो भने अब उनलाई सँग आक्रमण गर्ने कुनै राज्य नै छैन त्यो बेलामा। 사무엘하 8장 6절의 말씀에 보면 अ, दोस्रो समुएल 8 अध्यायको 6 पदमा हामीले हेर्ने हो भने 다맥색의 아람의 수비대를 둠에 아람 사람이 다윗의 종이 되어 अनि हामी यहाँनिर पाउँछौँ अनि तिनले यी आरामीहरूका बीचमा छाउनी राखे, उनीहरू तिनका अधीनमा भए 조공을 바치니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. र तिनलाई राजकर तिर्ने गरे। यसरी नै जहाँ दाउद गए परमप्रभुले तिनलाई विजय तुल्याउनु भयो। 사무엘하 8장 14절의 말씀에도 अनि हामीले 14 पदमा पनि 다윗이 에돔의 수비대를 두되 온 에돔의 수비대를 두니 अनि फर्कँदा तिनले एदोम भरि छाउनीहरू राखे, 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. सबै एदोमीहरू तिनको अधीनमा भए। 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. यसरी दाउद जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ परमप्रभुले तिनलाई विजय दिनुभयो। 8को 14 पद। 사무엘하 7장 이제 8절에서 11절에 약속하신 것처럼 여호와께서 이기게 하시니라. 여호와께서 이기게 하셨더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. जसरी 7 अध्यायको 8 पददेखि हामी 17 पदसम्म हेर्ने नि
परमेश्वरले दाउदलाई आशिष दिनुभयो। त्यो आशिष के थियो भने दाउद जहाँ जहाँ गए तापनि होइन परमप्रभुले तिनलाई विजय दिनुभयो। 하나님이 함께 하시니까 다윗은 모든 전쟁에서 승리했다는 거예요. वास्तवमा दाउदले विजय गर्नुभएको होइन, दाउदसँग परमेश्वर भएको कारणले परमप्रभुले, हामीले होइन 14मा हेर्यौं 6मा हेर्यौं, परमप्रभुले तिनलाई विजय दिनुभयो। 하나님이 함께 하시면 여러분도 무엇이든지 할 수 있습니다. दाउद मात्रै होइन, आजको दिनमा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी पनि परमेश्वरको कार्यमा विजय हुन सक्छौं। 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 이렇게 말씀하셨습니다. त्यसै कारणले हामीले होइन, परमेश्वर हामीसँग भएको कारणले गर्दा उहाँको शक्ति र सामर्थ्यमा हामी विजयी हुन सक्दछौँ। 능력 주시는 자 안에서 예수 그리스도 안에서 여러분이 설 때 불가능한 것이 없다는 거예요. किनभने असम्भव भन्ने कुरा छैन। जब हामी ख्रिस्टमा, येशू ख्रिस्टमा हुन्छ भने येशू ख्रिस्टमा सबै कुरो सम्भव छ। 다윗의 왕궁 강건하게 서게 되었고 जब राजा दाउदको होइन राज्य शक्तिशाली भए 다윗은 공평과 정의로 나라를 다스렸습니다. अनि दाउदले होइन दाउदको राज्य एकदम समृद्धि भए, एकदम ठुलो भए। 다윗은 이제 안정된 가운데 나라를 통치할 수 있게 되었고 अब दाउदलाई चिन्ता छैन, किनभने राज्य एकदम शक्तिशाली भयो। 이때 다윗은 또 하나의 의로운 일을 했는데 अनि अर्को कुरो चाहिँ 그것은 지난날에 자신을 사랑하고 생명을 건져주었던 요나단의 자손을 챙기는 그런 일이었습니다. हामीले 9 अध्यायमा हेर्ने भने दाउदसँग जोनाथनले एकदम मित्रता गरेको थियो। त्यसै कारणले जोनाथनको घरानामाथि दाउदले दया गरेको छ 9 अध्यायमा। 그는 요나단과의 의리를 잊지 않고 불구자가 되었던 그의 후손 모비보셋을 자기 아들처럼 जसरी राजा दाउद भाग्दै गर्दाखेरि जोनाथनले दाउदलाई सहायता गरेको थियो, त्यो सहयोग, त्यो गुण दाउदले बिर्सेन। त्यसै कारणले राजा दाउदले जोनाथनको छोरा मोपीबेसेत जो अपाङ्ग थिए उनलाई पनि आफ्नै परिवारमा पालेको छ। 9 अध्यायको 3 पद। 그를 보살펴 줍니다. 이것이 9장의 내용입니다. यसरी राजा दाउदले मोपीबसेत जो दुवै खुट्टा लङ्गडो थियो, हामी 3 पद पाउँछौँ, मोपीबसेतलाई पनि आफ्नै परिवार सर माया गरेर पालेको छ दाउदले। 이후에 암몬 자손과의 전투를 중심으로 펼쳐진 것이 10장입니다. त्यसै गरी अम्मोनी, हामीले 10 अध्यायमा हेर्ने हो भने दाउदले अम्मोनीहरूलाई पनि अ, जितेको छ। 그리고 이후에 이제 다윗의 흥왕기는 서서히 막을 내리고 다윗의 침체기에 접어들게 됩니다. यसरी अ, राजा दाउदको राज्य चाहिँ एकदम समृद्धि भएको हामी पाउँदछौँ। 다윗의 침체기는 외부적인 요인보다는 다윗의 자신의 문제로부터 시작이 됩니다. हामीले यहाँनिर 10 अध्यायसम्म हेर्ने हो भने दाउद एकदम समृद्धि भयो। अब यो समृद्धि सँगसँगै दाउद पतन पनि हुनु खोजेको छ। त्यो चाहिँ अरूको कुराले होइन, आफ्नै कारणले। 다윗의 인생에는 많은 시련들이 있었습니다. दाउदसँग एकदम होइन समृद्धि थिए दाउद। 하지만 그가 왕이 되기까지 시련들은 어떻게 보면 죄 없이 당한 그런 시련이었고
दाउद 10 अध्यायसम्म हेर्ने हो भने दाउद एकदम असल रूपमा आएको हामी देख्छौँ। 그래서 이런 시련들은 다윗을 위대한 왕으로 훈련시키기 위한 연단이었지만 अनि दाउद आफ्नै कारणले आफ्नै जीवनबाट समस्या सुरु हुन्छ। 그의 후반기에 당한 시련들은 사실은 그가 뿌려놓았던 열매들을 거두는 시련들이라고 할 수 있습니다. दाउदले आफ्नो जीवनमा धेरै परीक्षाहरू पनि आए। त्यो परीक्षाहरूको सामना पनि गरे। यद्यपि ती परीक्षाहरूमा पास पनि भएको छ दाउद। 그는 왕이 되어가는 과정에서 또 왕이 된 후에 많은 왕비들을 두게 되었습니다. जब राजा भए अनि राजा भइसकेपछि धेरै राज्यहरूमाथि आक्रमण गरेर होइन शक्तिशाली राज्य बनाए दाउदले। 결국 이 같은 다윗의 축적의 삶은 결과적으로 그의 후반기를 괴롭히는 원인들이 되게 했음을 볼 수 있습니다. त्यसपछि जब राजा शक्तिशाली भए अनि राजा भइसकेपछि उनले होइन धेरै अब पत्नीहरू ल्याउनको निमित्त सुरु गरे। 사람들이 이제 고난을 받을 때가 힘든 줄 아는데 사실은 고난이 끝나고 난 다음에가 제일 어려운 거예요. वास्तवमा मानिसहरूले के भन्छ भने मेरो जीवनमा परीक्षा आयो भन्छन्। परीक्षा पछिको जीवन चाहिँ झन् खतरा हो। 교회가 어려울 때는 열심히 기도하고 전도하고 그리고 하나님 앞에 기도하면서 어떻게 해야 될지 늘 기도하지만 राजा दाउदलाई पनि हेरौँ न। राजा दाउदको जीवन एक परीक्षा छ, सताउट छ, समस्या छ। त्यो समय राजा दाउदले प्रार्थना गरेको छ, परमेश्वरलाई खोजी गरेको छ, होइन एकदम मेहनत गरेको हामी देख्छौँ र राजा दाउद विजयी पनि भएको छ। 교회가 성장을 해서 확장이 되고 이제 교인들이 점점점 숫자가 늘어나고 평안해지면 그때서부터 이제 마음이 해이해지기 시작해요. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि होइन मण्डलीमा पनि हेर्ने भने मण्डली धनी हुन्छ। अनि धनी भइसकेपछि होइन सुख शान्ति आनन्द आइसकेपछि होइन पहिलाका दुःखहरू बिर्सिन मानिसहरूले सुरु गर्दछन्। 기도도 형식적인 기도가 되고 하나님 앞에 이제 열심이던 그 열심도 점점점 희미해지고 त्यस कारणले जसरी हामी दुःख पर्दाखेरि प्रार्थना गर्छौँ नि, सुखमा झन् धेरै प्रार्थना गर्नु पर्दछ। 그러면서 이제 교만이 찾아옵니다. यदि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ नि, सुखमा जब आनन्दमा प्रार्थना गर्दैनौँ नि, अब हामीलाई घमण्डले खोजेर आउँदछ। 내가 잘하고 있네. 내가 열심히 해서 교회가 부흥됐네. मैले एकदम खतरासँग काम गरिरहेको रहेछु। मेरै कारणले गर्दा यो मण्डली धनी भयो भन्ने विचार पनि आउन सक्छ। 내가가 나오기 시작해요. परमेश्वर हुनुपर्ने ठाउँमा परमेश्वर होइन म भन्ने आउँछ। त्यस कारण परमेश्वर हट्छ अनि मेरो मैले गर्दा अनि यसरी मानिसमा घमण्ड आउँदछ। 그럴 때 이제 넘어질까 조심하라 말씀하셨어요. त्यसै कारणले हामीहरू यो कुरामा चाहिँ होसियार हुनु पर्दछ। 우리는 교만해지는 순간 넘어지는 거예요. किनकि जब मानिसमा घमण्ड आउँछ अनि घमण्डले पतन हुन सुरु हुँदछ। 하나님이 우리를 붙들어 주시니까 우리가 이제 뭐가 되는 것처럼 착각하는 것이지 하나님이 우리 손을 놓으시면 우리는 아무것도 아니에요. परमेश्वरले हाम्रो हात समाएर जब उठाउनुहुन्छ हामी उठ्छौँ। यदि परमेश्वरले हामीलाई छोडिदिनु हो भने वास्तव हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 우리의 삶의 모든 것이 다 하나님께서 지켜주시고 하나님께서 우리가 필요한 모든 것들을 공급해 주시기 때문에 우리가 지금 살아가고 있는 것입니다.
परमेश्वरले हामीलाई उठाउनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ त हामी यो ठाउँमा छौँ। यदि परमेश्वरको सुरक्षा हामीमा नहुने हो भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ वास्तवमा चाहिँ। 그것을 잊어버리는 순간 다윗처럼, 그렇게 훌륭했던 다윗처럼 우리도 모르는 사이에 죄를 짓게 되는 것입니다. दाउदलाई हेरौँ अब। दाउद शक्तिशाली भए अनि पहिले भोगेका दुःख कष्ट, भाग्नु परेका लुक्नु परेका सबै कुरो भुले र दाउदले परमेश्वरलाई पनि भुले पाप गर्न सुरु गरे। 다윗도 통일 왕국을 이루고 그리고 이제는 평안하게 한가하게 옥상을 거닐다가 죄를 짓게 되죠. जब दाउद एकदम सम्पन्नता भए, शक्तिशाली भए, आनन्द भए, अनि आनन्द भइसकेपछि दाउद आफ्नै महलको होइन छतमा माथि उक्लिएर गए अनि पाप गर्न सुरु गरे। 마음이 해이해지는 그 순간 죄는 그냥 사정없이 이제 타고 들어옵니다. 11 अध्यायमा जब दाउद कौसीमा उक्लिएर गए अनि दाउदले पाप गर्न सुरु गरे, किनकि दाउदलाई यो कुरो पत्तै पाएन। 이제 다윗의 침체기를 이제 들어가면서 다윗의 아내들, 아내들입니다. 아내들. 이제 사무엘하 5장에서 13절, 16절에 이제 쭉 나왔던 그런 내용들을 보도록 하겠습니다. हामी दोस्रो समुएल 5 अध्याय होइन देखि हामी होइन पछाडिका कुरालाई हेर्ने हो भने दाउदले चाहिँ नि होइन आफ्नो पत्नी भए तापनि उपपत्नीहरू अनि त्यसपछि होइन पाप गर्न सुरु गरेको कुरालाई हामी 11 अध्यायदेखि यता पाउँदछौँ। 헤브론 시대에 얻었던 아내들입니다. 헤브론 시대에 얻었던 아내들. जस्तै हेब्रोनको समयमा दाउदले होइन ल्याएका ती पत्नीहरू थिए। 사울의 딸 미갈이 있습니다. 사울의 딸. जस्तै दाउदले साउलको छोरी मिकललाई विवाह गरे। 사울의 딸 미갈은 이제 다윗이 하나님의 법궤를 들어올 때 얼마나 기뻤던지 춤을 추다가 바지가 내려가는 것도 모르고 춤을 추는 그것을 이제 비웃다가 जब राजा दाउदले करारको सन्दुक होइन यरुसलेममा लिएर आए अनि यरुसलेम ल्याउँदै गर्दा धोती खुस्किएको थाहै पाएन। अनि थाहा नपाएपछि होइन दाउदको श्रीमती अथवा साउलको छोरी मिकलले चाहिँ नि दाउदलाई निन्दा गरे। 결국은 이 미갈은 자녀가 한 명도 없이 그렇게 살다가 이제 막을 내립니다. अनि अनि परमेश्वरले अथवा उसले एकदम निन्दा गरे कारण साउलको छोरी मिकल अथवा दाउदको श्रीमती मिकल जीवनकालभरि निसन्तान भए। 이스라엘 여인 아이노압이 있습니다. त्यसै गरी हामी पहिलो समुएल 25 अध्यायमा हेर्ने हो भने इजरायलको होइन अहिनोअम। 사무엘상 25장 43절에 보면 암논 그리고 근친상으로 압살롬에게 살해를 당하게 되는 사무엘하 13장 이 자손이 있습니다. हामीले 암논, पहिलो पहिलो समुएल 25को 43 होइन त्यहाँनिर अम्नोन, त्यसै गरी हामीले अब्सलोम पछि हत्या भएको त दोस्रो समुएल 13 पदमा नि हामी पाउँदछौँ। 그리고 갈멜 여인 아비가일이 있습니다. त्यसै गरी होइन अबिगेल विवाह गरे। 자손은 말고 그냥 이제 아내들만 쭉 보도록 하겠습니다. त्यस्तै दाउदको श्रीमतीहरू पनि थुप्रै ल्याए दाउदले होइन मिकल, इजरायल होइन अबिगेल। 그수랑 달메의 딸,
त्यसै गरी होइन गसुरका राजाका छोरी 핫깃, उसले विवाह गरेर लिएर आए। 아비달, 에글라, अनि त्यसै गरी होइन थुप्रै श्रीमतीहरू ल्याएको छ दाउदले। 헤브론 시대의 다윗의 부인이 총 몇 명이냐면 일곱 명. हेब्रोनमा रहँदै गर्दाखेरि दाउदले 7जना श्रीमती ल्याएको छ। 또 예루살렘 시대에 얻었던 아내들이 있습니다. हेब्रोनमा 7 वर्ष हेब्रोनमा रहँदै गर्दाखेरि दाउदले 7जना बुढी लिएर आए। अब यरुसलेममा आउँदाखेरि कति ल्याए त? 암미엘의 딸 바수와 होइन बसुवालाई विवाह गरे दाउदले। 또 이름이 밝혀지지 않는 다수의 왕비들, होइन त्यसपछि धेरै अरू राजकुमारीहरू पनि विवाह गरेको छ। 그리고 후궁들, र अरू अरू होइन मानव श्रीमती ल्याउँदै गर्दा अरू पनि ल्याउँथे नि त, ती धेरै लिएर आए। 우리가 위에서 보는 것과 같이 다윗은 많은 처와 처첩들을 둠으로써 दाउदले पत्नी उपपत्नी गरेर थुप्रै लिएर आए। 많은 자녀들을 이제 갖게 되었고 त्यति मात्र होइन, धेरै सन्तानहरू पनि भए। 이로 인한 갈등과 시련이 그의 후반부에서 끊이지 않고 일어났던 것을 볼 수가 있습니다. यसरी धेरै श्रीमती अनि धेरै सन्तान भएको कारणले दाउदको घरनामा निरन्तर द्वन्द्वहरू र समस्याहरू सिर्जना भइ नै रहे। 자기 여동생을 강간하는 것을 또 자기 होइन 아들이 자기를 반역했던 것을 आफ्नै बहिनीसँग जब व्यभिचार गर्छ अनि उसले आफ्नै होइन दाइले आफ्नै छोरालाई मारेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그걸로 인하여서 형제들 간에 또 막 죽이고 도망치고 등등 जस्तै हामीले हेर्दै जाने चाहिँ होइन अम्नोन र तामरको घटना, अनि अब्सलोमलाई मार्दछन्। त्यसै गरी दाउद आफै पनि होइन भाग्नु परेको छ। 이런 것들을 보면서 사람들은 결국 자신의 심은 것을 거두게 된다는 사실을 볼 수가 있습니다. होइन अम्नोनको तामरको घटनामा चाहिँ अब्सलोमले मारिदिए, त्यसपछि अब्सलोमको कारणले दाउद पनि भाग्नु परे। यो कुराले हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर दाउदले पनि पाप गरे। जे रोप्छ त्यसको कटनी गर्छ। 이제 다윗의 그 삶에서 침체기 시기에서 일어났던 그 사건들을 한번 다시 보겠습니다. दाउदको जीवनकालमा अथवा पछिल्लो वर्षहरूमा भएको पतनको कुराहरूलाई हामी हेरौँ। 침체기에 들어서면서 가장 먼저 일어났던 사건이 우리아의 아내 바세바의 사건이에요. सुरुमा दाउद पत्तन हुँदै गर्दाखेरि दाउदले के गर्छ? उरियाको श्रीमती बत्सेबामाथि व्यभिचार गर्दछ। 이 사건을 보면서 다윗이 나름대로 성공함으로써 हामीले यो घटनालाई हेर्ने हो भने दाउद जसरी होइन आफू शक्तिशाली हुँदै गर्दा 그의 긴장과 정신이 나태했을 때 나타난 사건이라고 볼 수가 있습니다. आफू सफलता भएको कारणले अब दाउद सफलता मात्र होइन, आफ्नै कारणले असफलतातिर जाँदैछ। 다윗은 이 사건을 통해서 남의 아내를 간음했을 뿐 아니라 दाउदले होइन अर्काको श्रीमतीलाई व्यभिचार मात्रै गरेनन्, 그의 남편까지도 계략을 써서 죽게 하는 악한 죄를 저지르게 됩니다. बसेबाको श्रीमान होइन उरियालाई पनि मार्न योजना बनाए दाउदले।
이것이 사무엘하 11장 내용입니다. हामीले दोस्रो समुएल 11 अध्यायमा यो कुरो पाउँदछौँ। 하나님은 나단 선지자를 보내서 그를 책망함으로 회개는 했지만 जब परमेश्वरले नातान अगमवक्ता दाउद कहाँ पठाउनुभयो, दाउदले पश्चाताप गरे। 결국 다윗의 가문에 나타날 재앙을 이제 선고하시게 됩니다. तर दाउदको पश्चातापको प्रार्थना परमेश्वरले ग्रहण त गर्नुभयो, तर दाउदले परिणाम चाहिँ भोग्नु परे। 그 내용이 사무엘하 12장 11절에서 12절에 나와 있습니다. दोस्रो समुएल 12 अध्यायको 11 देखि 12 पदमा हामी पाउँदछौँ। 다윗은 결국 바세바를 아내로 삼았고 그 이후부터 다윗은 그의 자녀들로 일어나는 시련들 속에서 고통을 받는 인생 후반기를 맞이하게 됩니다. दाउदले अन्तत बसेबाल आफ्नो श्रीमतीको रूपमा ग्रहण गरे। त्यसपछि आफ्नो सन्तानहरू गुमाए र उनले चाहिँ नि होइन परिणामहरू भोग्न अब सुरु गर्दछन्। 암논의 근친상간, होइन, जसरी हामीले हेर्ने हो भने अम्नोनको घटना पाउँछौँ। 13장 1절에서 22절 내용이 바로 그것을 다루고 있고 अम्नोनले आफ्नै बहिनीसँग व्यभिचार गर्छ। 13 अध्यायको 1 देखि 22 पद। 그걸로 인해서 압살롬의 보복이 13장 23절에서 36절 말씀에 나와 있습니다. अम्नोन दाउदको आफ्नै छोरा हो, होइन, जसमा उसले आफ्नै बहिनीसँग व्यभिचार गरेपछि तामरको दाइ अब्सलोमले उसलाई बदला लिँदछ अथवा मारिदिन्छ उसले। 압살롬이 도망간 그 이후에 다윗의 슬픔, जब अब्सलोमले अम्नोनलाई मार्छ, अब्सलोम भाग्दछ। भागिसकेपछि आफ्नै छोरो हो, होइन, अनि दाउदले एकदम बिलाप दुखो सो मनाउँदछन्। 그리고 압살롬의 귀환과 반역 14장, 14 अध्याय। अनि अब्सलोम फेरि फर्केर आउँदछन्। 그리고 다윗의 도피와 시련 15장, त्यसपछि 15 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने अब्सलोमले षड्यन्त्र गर्छ, दाउद फेरि भाग्नु पर्दछ। 이 기간 중에 다윗은 시므이의 저주와 같은 고통도 겪어야만 했습니다. अनि दाउद अब्सलोमको कारणले भाग्दै गर्दाखेरि सिमीले दाउदलाई श्राप त छन् यही समयमा। 결국에 압살롬은 죽고 18장, अनि 18 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने होइन यसरी अब्सलोम मारिदछ। 다윗은 크게 슬퍼했지만 दाउदले अब्सलोमको मृत्युमा एकदम बिलौना गर्दछ, दुःख मनाउँदछ। 그는 다시 왕궁으로 돌아오는 사건이 19장에 기록이 되어 있습니다. यसरी अब्सलोमको मृत्युपछि 19 अध्यायमा दाउद चाहिँ नि फेरि यरुशलेममा फर्केर आफ्नो राज्य सम्हाल्दछ। 20장의 내용은 다윗은 베냐민 사람 비그리의 아들 세바의 반역을 겪게 되고 20 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने होइन, यहाँनिर सेवा नभएको एउटा दुष्ट मानिस थिए। 21장은 다윗의 왕국은 심각한 기근을 겪게 됩니다. यसरी त्यो सेवाको कारणले गर्दाखेरि दाउदको राज्यमा चाहिँ नि विभाजन आउन सुरु गर्दछन्। 이 정리되자마자 굴복했던 블레셋이 다시 이스라엘을 대적함으로 전쟁이 일어나고 इजरायलभित्र आफ्नै वंशभित्र चाहिँ नि जसरी सेवाले चाहिँ नि विद्रोह गर्दछन्। 다윗은 이 전쟁으로 죽을 고비를 여러 번 겪게 됩니다. अनि दाउदको जीवनमा निकै कठिनाइ आउँदछन्।
2에서 22장에 보면 이제 성경은 시편 18편에 승리의 노래를 삽입시키고 दाउदको हामीले 22장, 21मा हेर्ने पनि अनिकाल पनि पर्दछ शासनकालमा। 23장에는 다윗의 मा지막 노래를 기록하고 있습니다. त्यसरी हामीले 22 अनि त्यसपछि गएर 23 भने चाहिँ दाउदले अन्ततिर गएर यसरी भजन गाएको हामी पाउँदछौँ। दाउदको भजन। 24장에 다시 한번 다윗의 이제 죄악상이 드러나는데 24 अध्यायमा गएर फेरि दाउदले एक गल गलत काम गर्दछन्। 다윗의 교만으로 이루어진 인구 조사와 그 일로 벌어진 하나님의 재앙을 기록함으로써 दाउदको घमण्डको कारणले गर्दा जनगणना गर्दछ, जो चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुरूप थिएन, जसले गर्दाखेरि विपत्ति आइपर्दछ 24 अध्यायमा। 다윗은 이 재앙을 해결하기 위해서 아리우나의 타작마당을 사서 그곳에 제단을 쌓음으로 जब दाउदले चाहिँ नि यो विपत्तिलाई रोक्नको निमित्त चाहिँ नि 재앙을 멈추게는 했습니다. जब दाउदले होम बलि अनि मेल बलि चलाउँदछन् र अनि यो विपत्ति यो रूढी रोकिदछन्। 여기까지의 내용이 다윗의 침체기 때에 벌어진 정말 그 위에 다윗이 하나님의 뜻을 살피고 하나님을 기쁘시게 해드렸던 다윗의 모습과 너무나 이제 동떨어진 그런 모습을 볼 수가 있습니다. दाउद एकदम परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्ने व्यक्ति र अन्तत गएर एकदम धनी र सम्पन्नता भइसकेपछि दाउद होइन धनी र सम्पन्नता भएपछि पतन पनि भएको कुरालाई हामी हेऱ्यौं। 우리는 이것들을 보면서 절대로 하나님 앞에서 교만하면 안 돼요. हामी यो घटनाबाट के बुझौँ भने हामी कहिले पनि घमण्ड नगरौँ। 다윗이 인구 조사를 한 것은 아, 내가 이렇게 나라를 번성시켰구나. 내가가 들어간 거예요. 24 अध्यायमा दाउदले गरेको यो गल्ती हो होइन, जनगणना गरेको छु। किन गरे भने हे म जस्तो शक्तिशाली को छ र भनेर जनगणना गरेको दाउदले। 하나님께서 다윗을 왕으로 세우셨고, 하나님이 전쟁을 이기게 하셨고, 하나님이 주변 국가들을 점령케 하셨고, 모든 것이 다 하나님이 이루신 것입니다. परमेश्वरले दाउदलाई चुन्नुभयो, दाउदलाई डोर्याउनु भयो होइन, शक्तिशाली बनाउनु भयो। वास्तवमा दाउदले होइन, परमेश्वरले दाउद भएर नै काम गर्नुभएको थियो। अन्तमा गएर दाउदले भुले। 우리도 하나님이 선택하셨고, 하나님께서 지혜 주시고, 하나님의 방법대로 우리가 쓰임받기를 원하시는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. परमेश्वरले नै हामीलाई चुन्नु भएको हो, परमेश्वरले हामीलाई यो ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको हो, परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनु भएको हो। त्यस कारणले हामीले सधैँ परमेश्वरकै महिमा गर्नु पर्दछ। 하나님이 지혜 주시고 능력 주셔서 우리가 하나님의 일을 하고 있는 것이지 우리가 하는 것이 아닙니다. परमेश्वरले नै हामीले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको कारणले हामी परमेश्वरको नै काम गर्दछौँ। हाम्रो बल ताकत शक्तिले होइन, यो बल ताकत शक्ति सबै परमेश्वरकै हो। 절대로 내가 했다고 드는 그런 생각이 없으시기 바랍니다. हामीले कहिले पनि यो त मेरो हो, मैले गरेको भनेर परमेश्वर भन्दा अगाडि हामी नजाउँ। 낮아지시고 겸손하셔서 하나님의 뜻이 무엇인지, 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 늘 찾는 여러분 되시기 바랍니다. हामी सधैँ नम्र बनाऊ, होच्याउँ, सेवा गरौँ र परमेश्वरको इच्छा र योजना के हो खोजी गरौँ। 아무리 훌륭했던 다윗도
태만해지는 순간 이렇게 넘어지는 것을 보면서 우리는 절대로 이제 나태해지면 안 돼요. दाउद पनि कमजोर थिए दाउद तर शक्तिशाली भए अनि दाउदले जीवनमा दुई पटक गल्ती गरे त्यस्तो होइन परमेश्वरको खोजी गर्ने दाउद त्यसरी पतन हुन्छ भने हामीहरू पनि विचार गरौँ हामीहरू पनि ठुला ठुला परीक्षाहरू हुन सक्छ हामीहरू पनि घमण्ड आउन सक्छ हामी विचार गरौँ र उहाँको सेवा गरौँ 여기까지 사무엘 상하 이제 공부를 마치도록 하겠습니다. आज हामीले पहिलो समुएल दोस्रो समुएल यहाँसम्म अध्ययन गरेर सकाएका छौँ अर्को हप्ता हामी अर्कै प्रोफेसरसँग हामी राजाहरूको पुस्तक अध्ययन गर्नेछौँ 이제 공부를 마치면서 제가 다시 한번 여러분에게 꼭 당부드리고 싶은 게 있습니다. हाम्रो अध्ययन सकिएको छ र पनि म अन्तमा यहाँहरूलाई आ, केही कुरा बताउन चाहन्छु 하나님께서는 성경 전체를 통해서 우리에게 무엇을 보여주시려고 하시는지를 늘 생각하는 여러분 되시길 바랍니다. हामी सधैँ यो बाइबललाई हामी हेर्नुपर्छ र बाइबलद्वारा मलाई परमेश्वरले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामी सधैँ विचार गरौँ 첫째는 에덴 동산을 통해서 우리에게 천국을 보여주신 것이고, बाइबलमा हामीले के पाउँछौँ भने पहिलो चाहिँ अदनको बगैँचा पाउँछौँ अदनको बगैँचा मार्फत हामीले स्वर्गको राज्यलाई देख्छौँ 두 번째는 노아의 방주를 통해서 이제 우리에게 천국을 말씀하고 계시는 것이고, दोस्रो चाहिँ नुवाको जहाज मार्फत हामीलाई परमेश्वरले त्यहाँनिर स्वर्गको राज्य देखाउनु भएको छ किनकि नुवाको जातमा रहेको सबै बाँचिएको कारण 인옥을 보여주시면서 죽지 않고 이제 영원한 하나님의 나라에 이제 들림을 받는 것을 보여주셨고, जस्तै हामी हनोकलाई देख्छौँ हनोक मृत्यु नचाखी स्वर्गमा उचालिए त्यस कारणले हनोकको जीवनबाट पनि हामी स्वर्गको राज्यलाई देख्छौँ 창세기 3장 15장을 통해서 15절을 통해서 이제는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 세상을 이기고 승리하시는 결국은 하나님의 나라를 이루는 것을 보여주셨습니다. उत्पत्ति 3को 15 हामीले त्यहाँ यसु ख्रिस्टलाई देख्छौँ किनभने यसु ख्रिस्ट मार्फतै स्वर्गको राज्य पुरा हुने कुरालाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ 그리고 이스라엘 백성들을 출애굽해서 가나안 땅에 들이는 그 전 과정을 통해서 우리가 하나님 나라에 지금 인도함을 받고 있고 결국 가나안 땅에 이스라엘 민족이 들어간 것처럼 우리도 결국 하나님의 나라에 들어가기까지 하나님이 우리를 인도하시는 그 천국의 모형을 우리에게 보여주고 계신 것입니다. जसरी इजरायली जातिहरू मिश्रबाट कनानको यात्रामा गए त्यहाँ हामीले स्वर्गको राज्यको एउटा मोडल पाउँछौँ हामीहरू पनि यो संसारबाट होइन जसरी इजरायलीहरू मिश्रबाट कनान गए चाहिँ हामीहरू पनि संसारबाट स्वर्गको राज्यमा जाने मोडल चाहिँ हामी कनानको राज्यलाई देख्दछौँ 그리고 이제 사사기에서 사, 사무엘 상하, 열왕기 상하, 사사기, 말라기까지 쭉 여정들을 보여주시면서 다윗에게 약속하셨던 그 후손 예수 그리스도를 통해서 이제 영적인 하나님의 나라가 회복되어지는 이런 모든 사건들이 바로 천국의 모형, 실제인 예수 그리스도 그 모든 과정 보여주시는 이런 모든 것들이 다 하나님의 나라, 천국, 성경 전체에 흐르고 있는 내용이 바로 천국을 보여주고 있습니다. 오늘 우리가 배웠던 이 사무엘 상하 이 모든 내용들을 보면서 하나님의 나라를 우리에게 보여주고 계시는구나를 기억하면서 이제 성경을 읽으시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다. जसरी न्यायकर्तादेखि मलाकी त्यसपछि हामीले नयाँ करार पाउँदछौँ यो बिचमा हामीले यसुको राज्य अथवा स्वर्गको राज्यलाई हामी देख्दछौँ आज हामीले हेऱ्यौँ पहिलो दोस्रो समयको पुस्तक जहाँ राजा दाउदको सिंहासन स्थिर गराउने कुरा त्यो स्थिर गर्ने कुरा के भन्दा यसु ख्रिस्ट हो यसु ख्रिस्ट नै हाम्रो निम्ति स्वर्गको राज्यमा जाने एकमात्र बाटो हो त्यसले गर्दा बाइबलमा हामीले जति हेरे पनि यसो ख्रिस्टद्वारा नै स्वर्गको राज्यको एउटा नमुना हामी पाउँदछौँ
그동안 강의 듣느라고 수고하셨습니다. यो महिनाभरि यहाँहरूले यो वचन अध्ययन गर्नको निमित्त धेरै दुःख पाउनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हाम्रो प्रोफेसरलाई पनि धन्यवादको ताली बजाइदिउँ त उसो भए हामी अन्तिम आज उहाँको अन्तिम हो. 네, 교수님 또 수고하셨습니다. 네, 누가 여러분 모두 다 하나님 앞에 귀히 쓰임 받는 일꾼들이 되시기 바랍니다. यहाँहरू सबैजना परमेश्वरको असल सेवक बन्न सकेको भनेर म सधैँ प्रार्थनामा सम्झिने छौँ. 기도하겠습니다. हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामी छुट्ने छौँ. 고맙고 감사하신 하나님, प्रभु साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद छ. 이 마지막 시대에 यी अन्त्यका दिनहरूमा 하나님의 사명감이 불타는 주의 종들이 되게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको असल छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्. 그래야 이 땅에 죽어가는 많은 영혼들에게 천국의 복음을 증거하는 자들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 प्रभु यो संसारमा धेरै आत्माहरू छ जुन आत्माहरू मरिरहेका छन् उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निमित्त प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. 주님의 강하신 능력으로 들어 사용하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँकै शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई चलाउनुहोस्. 감사하고 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा. आमेन. 아멘.